Ahmad Rizky Apriansyah. We're done. Continue our lesson. Yesterday we will study about narrative text. Apa itu narrative text? Amel? Teks yang berisi urutan peristiwa. Dan di sini kalian akan mempelajari the story of Mirza, urutan peristiwa kejadian yang dialami Mirza. Dari LKS sampean ada story Mirza itu ada 3 ya, part 1, part 2 sampai part 3. Kelas, sebelum kita mulai belajar mengenai story of Mirza, kita menonton video ini terlebih dahulu ya. Kelas, perhatikan videonya ya. Oke kelas, dari video tadi ada pelajaran yang bisa dipetik ya. Kita pelajari video tadi lebih dalam. Apa yang kita pelajari? Ayo Tata. Atlet yang selalu latihan. Kalau kita selalu latihan, pasti kita akan bisa. Apa pesannya? Widamul. Jangan berputus asa. We can do it. Ya, jangan berputus asa. Kalian harus tahu capaian pembelajaran hari ini yaitu reading story of Mirza. Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi urutan peristiwa yang dialami Mirza dari part 1, 2 sampai 3. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa utama sederhana dalam cerita Mirza. Nah, dari video tadi kita bisa mengaitkan pengalaman yang dialami atlet muda tadi dalam ceritanya Mirza ya. Ceritanya Mirza itu awalnya adalah menerima kekurangan diri. Yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa menghubungkan cerita Mirza tadi dalam ilmu pengetahuan. Dia belajar, dia juga tidak berputus asa dalam menggapai apa yang dia inginkan. Kemudian kita bisa merefleksikan
sampai sesuatu. Anak-anak, ini saya bagikan reading story dari cerita Mirza ya. Berkelompok. Saya mau kelompok ini, kelompoknya Mirza, kelompoknya Abdi. Beberapa mobil pasti apa? Lewat. Bayu drew line with a piece of stone to create a soccer field. Bayu drew line. Drew line itu apa? Menggambar garis. With a piece of stone. Dengan sebuah batu. Zaka, stone itu apa? Batu. To create a soccer field. Create itu apa, Di? Membuat a soccer field. Field lapangan sepak bola atau lapangan futsal ya. When the field was ground, ketika lapangan sudah digambar, the kids were grouped into two teams. Grouped into two teams itu apa? Kelompok menjadi kelompoknya menjadi berapa? Dua. Kelompok pertama took apa namanya? And they took their position. Mirza, Abai, and Siti were one team. Terus taking the left side of the field, Raka, Amelia, and Fitra were on the other team. Berarti kelompoknya ada berapa? Kelompok pertama siapa? Kelompok kedua Raka, Amelia, and Fitra. Everyone was so eager to defend and score. Mirza was not sure about his role as a keeper. Ketika setiap orang eager itu apa? Hah? Eager itu apa? Ada siapa? Mendapat tugas ya, and score. Mirza was not sure about his role as a keeper. Mirza tidak tahu dia akan menjadi apa? Keeper itu apa ya? He ran left, then to the right. Dia berlari ke left, kiri, then to the right, kanan, kiri. Dia ikut ya, candur. Leaving the goal area empty. Dia apa namanya? Pergi ke apa namanya? Lapangannya kosong. Ya. The next thing he knew, the other team already score. Ternyata itu menjadi gol. Ya. Dia itu ke kiri ke kanan tapi kalau orang dia itu jadi keeper ikut ya. Rest under the set of tall building on the street. They took some rest. Rest itu apa? Istirahat. Rest itu istirahat under the set of tall building on the street. You are no use, Mirza. You can play football, city side. Kamu tidak berguna, Mirza. You can play
saya apa namanya gawang dengan baik ya. But he didn't know what to do in the game. Tapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan dalam in the game, permainan. He was just running. Running itu apa? Berlari. And the citizen Stanley. Mirza didn't say anything. Mirza didn't say anything itu apa? Tidak mengatakan apa-apa. He kept silent. Dia terdiam. It was not the first time Siti talk like that. It was not first time. Itu tidak pertama kali Siti talk. Talk itu apa? Berbicara. Nah, makanya ini berarti Mirza ini gak roh jadi penjaga gawang. Oke, ini ada pertanyaan. Saya mau menunjuk dari kalian one by one. Dijawab ya. Yang pertama, the first question. Sukma, who throw the soccer ball? Bayu. Benar apa salah? Ya, it's true. Bayu throw itu apa? Menggambar ya, menggambar soccer ball. Lapangan sepak bola. Menggambar lapangan sepak bola dengan apa tadi? Piece of stone. The second question, write the name based on the team. Ada tim 1 and tim 2. Tim 1 siapa saja? Yang tim 2 Zafran, Intra. Sudah. And the next question number 3. Ais, what did Mirza do buat the goal? Apa yang dia lakukan ketika menjaga gawang? Yang keras. Number 3. Clumsily leaving the goal area empty karena dia tidak tahu apa-apa ya. It's true ya. Clumsily itu apa tadi? Tikuk. Selain tikuk apa? Canggung ya. Apa ini? Gak ngerti. Apa ini? Gak ngerti. Karena mungkin pertama kali ya. Why did Mirza keep silent after the game? The possible answer is he was thinking about what Siti said. Siti karena mana ya? Karena awarannya kalah. Mirza tidak tahu kalau dia menjaga gawang. Ya, number 5. Number 5, Pandu. Clumsily. Clumsily. What's the meaning of clumsily? Kikuk ya. Kalis. What's the meaning of clumsily? Kikuk atau canggung. Sudah. And the last. Saya mau siapa yang bisa angkat tangannya? I will give you plus score. What do you think will happen to Mirza? Ayo siapa yang bisa? Amel said that Mirza
Oke, sekarang kita harus tahu vocabulary-nya ya. Ini isinya apa? Yang pertama, the next afternoon. The next itu apa? Sore kemudian, Riza played with his plastic soccer ball. Yang laki-laki. Plastic soccer ball itu apa? Bal plastik ya. In his bedroom, di kamarnya. Kick di kamar. Black and white street ball. Black and white. Hitam. Putih street berarti belang-belang ya. To wall, his mother got annoyed by the song. His mother got annoyed. Maksudnya apa ya? Annoyed. To his room and saw what was going on. She come, dia datang. She itu siapa? Dia perempuan. Siapa yang datang? Mamanya ya. His room, ke kamarnya, and saw what's going on. Dan melihat apa yang terjadi. You always make noises with the ball. Noises itu apa? Noises itu apa? Noises, siapa yang tahu? Bising, ya. Keributan, kebisikan, membuat keributan di kamarnya. Can you just play outside? Dapatkah kamu bermain di outside itu apa? Luar. Said his mother from the doorway. I want to bath. Saya ingin tapi Mirza reply hesitantly. Hesitantly itu apa? Siapa yang tahu hesitantly? Hesitantly ragu-ragu. Dia menjawab dengan ragu. Go play outside with your friends, his mother ordered. But Mirza didn't go out again. He stayed home for the rest of the day. Tapi dia tidak keluar. He stay. Stay itu apa? Huh? Stay. Menetap, tinggal ya. Terus for the rest of the day dia tinggal selama seharian di rumah. He wish he just go home and play soccer with him. Wish itu apa? Wish. Dia berharap ayahnya pulang, play soccer with him. Play soccer itu apa? Bermain dengannya ya. The next Sunday morning, Minggu pagi kemudian, Mirza sat itu apa? Bentuk kedua dari sit. Next to his mother, who was busy with boxes of clothes. His mother worked as an assistant for an online shop selling kids clothing. Nah, mamanya ini sibuk apa? Boxes of clothing. Baju kotak-kotak. His mother worked bekerja
acting. Mirza look down at the floor. Look down itu apa? Melihat ke bawah. Ya, kecewa ya. There is a company football club here. Di sini ada komunitas football club di sini. I heard Pak RT was looking for children to join the club. Looking for what? Mencari children, anak-anak join. Ikut club. Mirza thought about it for a moment. Dia berpikir tentang itu. It was not a bad idea after all. Yang ini kalian tadi ada berdua ya, ada Sat, ada Play, ya bentuknya dua semua. Ini adalah cerita pengalaman Mirza yang ingin menjadi soccer player ya. Kelas answer the question based on the story part 2. Nah sekarang diskusikan sesama kelompok kalian ya yang ini ya. Number 1 until number 4. Nanti saya tanya per kelompok satu-satu ya. Oke? Are you ready? Oke, saya beri waktu 10 menit. Mulai saya mau kelompok yang ini. Natasha. What day did Mirza stay in his house after school? On the Saturday afternoon. Ya, next afternoon-nya itu ya. Oke, the second. Why did mother go to Mirza room? Alis. Kelompoknya Mirza. His mother got by the sun. Ya, his mother got annoyed by the song. Annoyed itu apa? Annoyed? Terganggu. Terus number 3. Ini gambar ya. Saya mau kelompoknya ini. Itu gambar. Ya ini adalah gambar dari plastik soccer ball Mirza ya. Ada black and white ya. Kelompoknya suka. Can you guess why Mirza wish his dad was with him? Ya. Apa di nomor 4 ya, wish his dad alone and play soccer. Dia berharap Mirza bermain soccer dengan siapa? Dengan ayahnya. Nomor 14. Saya mau kelompoknya Abdi yang membaca Al-Adi. Number 5. Which soccer club would Mirza join? Ya, which soccer club would Mirza join? Community soccer club. Bukan minat ya, karena warna isinya dibahasnya anak-anak sekarang sampai bergabung di kelompoknya masing-masing untuk membahas story of Mirza part 3. Nah, di sini ada draw a picture of the setting in part story. Kemudian you are the
Terserah kalian, up to you. Oke, mulai. Are you ready? Ulang, are you ready? Oke, 1, 2, 3, go. Oke, are you finished? Yes. I will question to you for your drawing ya. This is story part 1, this is story part 2, and this is story part 3. Oke, start from Wildan Group. Oke, stand up, Wildan. Diwakili siapa? Ayo, berdiri, stand up. Tell me your drawing. Oke. Ya, in English. A group of children playing soccer. Terus, and the next. Ya, playing soccer in his room and get apa? Get apa? Apa tadi? The money, his money, get no ya. And the last story. Mirza win soccer. Next, show your drawing to me. Oke, sekarang kita mulai ke sana. What's your drawing? The first one. City and Michigan Isa can play football and look so fast. Ini gambarnya Siti Edwin Mirza. Dia tidak bisa soccer player ya. And the second. The second, Mirza begged to his mom to join the soccer. Gambarnya kedua. The drawing of Mirza is Mirza want to join club to his mom. And the last. The last one, finally, Mirza found his talent and wins and won the soccer competition. And his friends so proud of him. The friend of Mirza, proud of Mirza, because ya, he win soccer player match ya. Sudah tell me what's your drawing? The first one, Mirza, our minds. playing soccer in the stadium terus. Ya, playing football, soccer in the road and get angry. Si mama. And the last. Bisa jadi. Bisa koin ending ya. Ada piala. Oke. Bentar, kasih nanti. Skor
Happy. Happy. Happy itu gambarnya bagaimana? Senyum. Senyum. Kata Zaka, kalau happy itu senyum. Oke, now, anak-anak, ini adalah 5 kelompok sudah menggambar versi mereka masing-masing. Per kelompok sampai maju ke depan. Setujukah? Gambar mana yang kalian setujui untuk kondisi Liza? Oke, sekarang Adi, sampai centang ya, kalau setuju centang. Bisa menghubungkan ikhtiar dari Nizaya. Dia yang pertama kecewa, dia tidak bisa diskoi. What his skill. And second, dia juga sad bahwa dia tidak bisa bermain sepak bola karena finansial of his family ya. And the third, dia bisa win karena dia bisa berlatih dan tidak berputus asa. Kelas this reflection paper, lembar refleksi untuk pelajaran hari ini ya. Apakah pelajaran hari ini menggembirakan untuk kalian sampai tulis di sini ya? Pilih salah satu nanti baca Yang mau tahu refleksi kalian tentang belajar hari ini, dimulai dari Aldi. Yang pertama, apa yang paling berkesan dari urutan peristiwa Mirza? Mirza